أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے، اور تم ان کی باتوں کا غم نہ کرو، بے شک عزت ساری اللہ کے لیے ہے، وہی سنتا اور جانتا ہے۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ قلبِ
صلی اللہ محمد صلی سب آگ بجھے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے دل سے کوئی ایک بار کہے درود پاک پڑھی گئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا ثنا خان پنج تن چشمے دروں سے دیکھ ذرا شان پنج تن پتے کی بات بتاؤں بغور سن مشکل پڑے تو تھام لے دامان پنج تن صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم پڑھ کے ہے وہ جہان میں
जहान में जो भी पढ़ता कसरत से है दरूद, जो भी पढ़ता कसरत से है दरूद, पढ़े जो दरूद सलाम ना पढ़े जो दरूद सलाम ना, सबसे वो होता बखील है। पढ़ जो दरूद सलाम ना पढ़े जो दरूद सलाम ना, सबसे वो होता बखील है। दुनिया में सदके सही तेरे, दुनिया में सदके सही तेरे होता सरब है हर कोई, होता सरब है हर कोई। तेरी ज़ात आका जहान में, तेरी ज़ात आका जहान में बनी रहमतों की सबील है। तेरी ज़ात आका जहान में, तेरी ज़ात आका जहान में बनी रहमतों की सबील है। परवाना मिलता निजात का, परवाना मिलता निजात का, तेरे दर से हर गुनाहगार को, तेरे दर से हर गुनाहगार को, तेरे दर से हर गुनाहगार को। गम खार तुझ सा नहीं कोई, गम खार तुझ सा नहीं कोई, तुझ सा न कोई वकील है। गम खार तुझ सा नहीं कोई, गम खार तुझ सा नहीं कोई, तुझ सा न कोई वकील है। हर उम्मत तेरा मुतमईन, हर उम्मत तेरा मुतमईन, हर उम्मत तेरा सुरखरू, हर उम्मत तेरा सुरखरू। हाकिम न कोई तुझ सा है, हाकिम न कोई तुझ सा, तुझ सा न कोई कफील है। हाकिम न कोई तुझ सा है, हाकिम न कोई तुझ सा है, तुझ सा न कोई वकील है। तुझ सा न आका हसी कोई, तुझ सा न आका हसी कोई, तुझ सा न कोई जमील है। सब दुरूद पाक पढ़ी सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तो पंज तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंज तन का गुलाम हूँ, मैं तो सब पढ़िए का गुलाम हूँ, मैं तो पंज तन का गुलाम हूँ। मैं मुरीद खैरुल्लाह नाम हूँ, मैं मुरीद खैरुल्लाह नाम हूँ, मैं मुरीद खैरुल्लाह
پنجتر کا غلام ہوں۔ مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، میرے منہ سے آئے مہک صدا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتر کا غلام ہوں، میں تو پنجتر کا غلام ہوں۔ میں مرید خیر الانام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجتر کا غلام ہوں، میں تو پنجتر کا غلام ہوں۔ مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتر کا غلام ہوں، میں تو پنجتر کا غلام ہوں۔ میں مرید خیر الانام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجتر کا غلام ہوں، میں تو پنجتر کا غلام ہوں۔ وہی جن کو شیر خدا کے، جنہیں باب سر اعلیٰ کہے، وہی جن کو آل نبی کہے، وہی جن کو آل نبی کہے، وہی جن کو ذات علی کہے، میں تو پنجتر کا غلام ہوں، میں تو پنجتر کا غلام ہوں۔ میں مرید خیر الانام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجتر کا غلام ہوں، میں تو پنجتر کا غلام ہوں۔ ہوا کیسے تیسے وہ سے جدا، ہوا کیسے تیسے وہ سے جدا، جہاں عشق ہے وہیں کربلا، جہاں عشق ہے وہیں کربلا، میری بات ان کی بات، میری بات ان کی بات، میرے سامنے وہی ذات ہے، میں تو پنجتر کا غلام ہوں، میں تو پنجتر کا غلام ہوں۔ میں مرید خیر الانام ہوں، میں مرید خیر الانام
अलैका या रसूल अल्लाह। सरताज पीरा कुतबे जहानी, सरताज पीरा कुतबे जहानी, सरताज पीरा कुतबे जहानी, सरताज पीरा कुतबे जहानी, सरताज पीरा, सरताज पीरा कुतबे जहानी, मीरा मुहय्यद्दीन शेख ज़मानी, मीरा मुहय्यद्दीन शेख ज़मानी, मीरा मुहय्यद्दीन, मीरा मुहय्यद्दीन शेख ज़मानी, ज़िरे तरीक़त शामे हिदायत, ज़िरे तरीक़त शामे हिदायत, ज़िरे तरीक़ा, ज़िरे तरीक़ा, ज़िरे तरीक़त शामे हिदायत, बहरे हकीकत गंजे मानी, बहरे हकीकत गंजे मानी, सरताज पीरा कुतबे रूहानी, सरताज पीरा कुतबे जहानी, जाने पैगंबर जानन शबर, जाने पैगंबर, जाने पैगंबर, जाने पैगंबर जानन शबर, हैदर के दिल पर ज़हरा के जानी, हैदर के दिल पर ज़हरा के जानी, मीरा मुहय्यद्दीन शेख ज़मानी, हाथों के कुर्बा उकदा कुशाई, हाथों के कुर्बा, हाथों के कुर्बा, हाथों के कुर्बा उकदा कुशाई, सदके लबों पर मोजिज़ बयानी, सदके लबों पर मोजिज़ बयानी, सदके लबों पर मोजिज़ बयानी, काश सुनते वो सरकार जिला, काश सुनते, काश सुनते, काश सुनते वो सरकार जिला, मेरी कहानी मेरी जुबानी, मेरी कहानी मेरी जुबानी, मेरी कहानी मेरी जुबानी, मीरा मुहय्यद्दीन शेख ज़मानी, रश्क ईसा बेदा है बेदा,
محیدین شیخ زمانے سر تاج پیرا قطب جہانی صلی اللہ علیہ یا رسول شراب غوث اعظم از شراب غوث اعظم گلشن و گلزار مست از شراب غوث اعظم گلشن و گلزار مست شاخ مستو برگ مستو شاخ مستو برگ مستو میوہ مستو بار مست شاخ مستو برگ مستو میوہ مستو سوئے بغداد تبین در دیوار مرا سوئے بغداد تبین در دیوار شہر مستو کوچہ مستو شہر مستو کوچہ مستو خانہ خمار شہر مستو کوچہ مستو شہر مستو کوچہ مستو در لباس شاہ جیلانی ببی مستی تمام در لباس شاہ جیلانی ببی مستی تمام جامع مستو خیر کا مستو جامع مستو خیر کا مستو جبہ دستار جامع مستو خیر کا مستو جبہ دستار مرحبا محبوب سبحانی پاپا اے او مرحبا محبوب سبحانی جے سرتاپا اے او زلف مستو خال مستو زلف مستو خال مستو ترائے ترا زلف مستو خال مستو ترائے ترار از نسیم محبوب عنبر سائے شاہ دستگیر از نسیم محبوب عنبر سائے شاہ دستگیر عطر مستو مشک مستو عطر
اتر مستو مشک مستو نفائتا تار اتر مستو مشک مستو اتر مستو مشک مستو نفائتا تار ای غزل گفتے تفاظ دی بامد ہے پیر خیر ای غزل گفتے تفاظ دی بامد ہے پیر خیر اللہ مستو حرف مستو اللہ مستو حرف مستو کل کے گوہر بار اللہ مستو حرف مستو اللہ مستو حرف مستو کل کے گوہر بار از شراب غوث اعظم گلشن گلزار مست کیڑا سلام پڑھنا کیڑا سلام پڑھنا جانے بھی سلام پڑھنا مصطفیٰ جان رحمت پیلا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کھو سلام جس سوہانے گرے چمکا طیبہ کا چاند جس سوہانے گرے چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروزی ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا جن کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سمتائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام آسیوں
थाम लो दामन मुस्तफा आसियो थाम लो दामन मुस्तफा फिर पढ़ो रब की रहमत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम गौसे आज़म इमामतों का वल्लों का गौसे आज़म इमामतों का वल्लों का जलवाए शाने कुदरत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हर रज़ा मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हर रज़ा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम खुदा के लाडले प्यारे रसूल सलाम आज ज़ादा कबूल أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة يا شيخ بالقادر شيئا لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة منتهى مقامه كاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله كشف تجا بجماله فلا بلغ بكماله كشف تجا بجماله
صحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میری آج کی جو تقریب ہے یہ عمدۃ الاصفیاء والاتقیاء سید المرسلین سند السالکین نیر الباصرین شیخ المشائخ نائب غوث اعظم حضور قبلہ اعظم حضرت سید الطاف محی الدین قادری سجادہ نشین دہم ان کی یاد میں یہ آج کی تقریب سعید ہے. ان کے سارے ثواب کے لیے کچھ کلام پاک پڑھا گیا جو محبان قادریہ فاضلیہ نے پڑھا ہے وہ پیش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم 11,000 بار ختم قرآن پاک 22 بار 22 بار سورۃ یاسین شریف 908 بار سورۃ رحمان 800 بار سورۃ واقعہ سورۃ مزمل سورۃ الاعلیٰ 800 بار سورۃ ملک 830 بار سورۃ علم نشرہ سورۃ القدر 800 بار سورۃ القصر سورۃ الکوثر 1300 بار سورۃ الکافرون 800 بار سورۃ النصر 1100 بار سورۃ الفلق سورۃ الناس 800 بار سورۃ الفاتحہ 12300 بار آیت الکرسی 800 بار سورۃ اخلاص 48100 بار آیت کریمہ 1,00,000 بار 1,52,800 بار کلمہ طیبہ 1,64,700 بار کلمہ تمجید 1,00,000 بار یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا حی یا قیوم 1,02,000 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 1,01,000 بار درود ابراہیم 1,28,700 بار درود ہزارہ 6,000 بار درود غوثیہ درود خضری درود نعمت عظمیٰ درود امام بصیری 2,000 بار درود خمسہ درود ماہی درود ناریہ درود تاج 70 بار درود تنجینہ 170 بار درود مقدس 8 بار درود لکھی
18 بار، درود اکبر 8 بار، درود کبیر قیامت شریف 6 بار، قصیدہ غوثیہ شریف 800 بار، قصیدہ بردہ شریف 800 بار، سبحان اللہ 70,000 بار، استغفر اللہ 32,500 بار، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر 100 بار، اللہم اجرنی من النار 100 بار، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 100 بار، ختم انبیاء 1,25,000 بار، یا حی یا قیوم 1500 بار، مکمل 5 سورتہ 2 بار۔ اس کے علاوہ جو بھی صحیح کرام پڑھا جائے پیش کرتے ہیں تو حضور دعا فرمائیں حضور کے درجات کی بلندی کے لیے اور دربار قادریہ فاضلیہ کے لیے خصوصی طور پر نکاح کرم جناب فرمائیں آمین اللہم ربنا آمین۔ تمام حاضرین کی نیک حاجات پوری ہو جائیں، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے آمین آمین اللہم ربنا آمین اللہم ربنا آمین۔ الہی فیضات و برکات روز حضور نور ظہوری خاندان عالیہ قادریہ فاضلیہ ہمیشہ برقرار وعلى الدوام قائم دائم قائم میں قیامت از عنایت کر بھی تو مانت یا رحیم وعلى خاندان محدود مقہور وز ہر دربار مردود مطرود مانت یا مانعو یا دافعو یا جبار یا قہار بحق حامیم عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد الہی بحرمت النبی سید القورین ورسول الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشموس فیضان سے مسرت افاظ و افادت مرشد الوقت حضرت مولانا ڈاکٹر سید فضل محی الدین قادری ابن مولانا حضرت سید فضل امن محی الدین قادری جناب سید کمران محی الدین قادری جناب حضرت سید رضا محی الدین قادری جناب حضرت سید اظہر محی الدین قادری جناب حضرت سید راغب محی الدین قادری ابن مولانا حضرت سید الطاف محی الدین قادری ابن مولانا حضرت سید فضل محی الدین قادری ابن مولانا حضرت سید نظر محی الدین قادری ابن مولانا حضرت سید حافظ حسین شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت سید حسین شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت سید حافظ احمد شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت سید محمد شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت سید غلام غوث شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت سید اہل اللہ غلام قادر شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت قطب معظم سید ابو الفرح محمد فاضل الدین قادری راب عرب کے فقط افاق خردہ دارین منور فرما یا نور الانوار یا مظہر الاسرار الہی بحکمت النبی سید الابرار والہ الاطہار وصحابہ الاخیار وبحق یا شیخ عبدالقادر شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب السفر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا انك انت الغفور الرحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما
اللهم احفظني مرشدي ذريتي ظاهرا وباطنا من جميع أعدائي وحببني في قلوب المؤمنين. اللهم احفظني ذريتي من كل شيطان رجيم وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. لي خمسة نطفي بها حضرت وباء هاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة الزهرة سلام الله عليها. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وقاه الله سيئات ما مكر. صلى الله تعالى على رسوله خير خلقه نور عرشه وزينة فرشه إمام الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه إخوانه وأمجاد أزواج ذرياته وأهل بيته وعترته وعشيرته وأحبابه وأمته وأولياء أمته علماء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله